พัดพอไอปีว่าป้าประเทศเอาเป็นโลปีน่าจังกินหันลังตัวนี้เฮท่านองค์ตะสิมุนิสิมกินเดียวเห็นนะลอยละไปพอมันจมมันก็นับตะก่อนนะเป็นลิสต์ดิ่งพัดอินตลอดแล้วสิประเทศยังบุกหันลังตัวนี้อีกอย่างนึงมันดิ่งว่าเห็นเยซูคริสต์อัลลิมเป็นฮิกิฮันฮิจุยตามนาเองอิสราเอลฮิมทูหงฮิดาหันลังประเทศทูเสจูจังเกียจังมีลาทุตักปุ่มดอกทูอีฮิดีวินปะกายมินิกิฮันดอกสุเกกินวินจงเลยตัวนี้เฮเดนิลเลขับบัวบางวันอินซิลลาวะเลขับบัวซิมุนบุ้งไปหมดเป็นที่ดีตันเป็นขัดอินซิลเลียวท่านอุ้มตาเห็นนี่สิ apocalyptic study หงฮิดีไงเฮ prophecy นะทีมเราถือไปหมดตัดจัดอีพีหา interpretation จัดนะเลขับบัวมังจงจางอินซิลเลียวกระทำโน้มาจริงเองกระทำโน้สิ่งเดียวกันตัดสินนะเนี่ยฉันอีพีเราอีลุกนั่นดีเป็นสิมุนเก็ตนะเฮอัทุปีฉันพูดเราเองดีเป็นตุยปีกิโนงาโกนาวันเมลอมอากิดีนะ from the stormy sea to the cloud of heaven กิดีเฮอีลุงจินจางเราเนี่ยมันสเปนเลยดีเป็นเดี๋ยวนี้บุ้งสกีจางส่งนี่สกีนะจุเลนี่สิจุงแรงกำทันนี่นั่นแหละloupina jouse hatchung pathin mite kipedoh dinga hi Aleng thaneina beitih nei louhel ding leiset vaihom thu neiten akin'u abol ba athu'va nung dinga hi ve amen pathin thing dia ding kilet na umta Lungchin Chang sim do na lenggam chu pathin mite ko na ko na kipedoh kit dinga hi adi leiset hi pathin hi sim do chun thil sim lo si le leiset chu athu nei hai pathin adam li if ani tu nei ai la chon sit je chu hi chi thanei na pen chu satan chang ta na ya chu tu nya hi chi satan khona leiset lenggam thanei na pe pathin to ai acha de khona ai pi do ding ai na hi chi chung cha ma kinet na lo pi ta hi Daniel thim gawin thim gaw thil muwa ko na sahim chung chang za chung chu bani muwa hi cha ko na pathin mi te lenggam hong chan ding na tu su pai na tu hi ni zo do de win ipi jong le ko lo ko len dong ma sam ka ting leiset chung ita bang gen kita nung masak na mu hau man ho en na naga tung le tinga hi sial pianin sial na za chum na ai chu za chum chala ka ni okay ke pa ga dang sa ai chu kita pen ora na keng tam ta ni tisu bible background nya tam kan ai ya ga la nai na hi jong le leisit chu ai ti al mu hau lo diu ai ti along scientist ho sim lo the lo ding pi lo ta lo ding tu ni na hi gen ni ki dan za chum ni pathin fa pa ni ga do de na very very interesting ding ai if you la mas penin bible Lungchin Chang an zero hi diven abang ting discussion ni pan hi na the new bung sigi chang ni na kan sim mas pen ni debinon len pa belseason len chang kal kum mas kumin jawna aluna Daniel mang khat nei jin alul hunna thim gaw thil mu khat amol hi chi amang hi lekha na sun doin chule thu do cho kai go men aseye hi cha hin Daniel chu aseye ke man zanu na thim gaw thil mu twang thil ka mu chun bedan warning ya ko na pu pi hui hung nong chun pi khanglin lin pa chu asem ning so hil ta adi tu ni Daniel bung se gina focus di hi Daniel thim gaw thil mu a hin hi chi hi itiani mo ti dingale Babylon ki sei masang Belzel len wa hin pu kum na akum khat na pa se de bin si mang hen mu ai hi chu ya chu akum hi iti kum bia ni ding ham iti tingai le Nebuchadnezzar hi BC zagup le somil 562 BC ko ma ti he na ako dahil sa 562 BC ti vel ai ni iti mang hi dan yan ni na hilai la chu de yo ki te pan chi mang hen nei ye sun tu a hi among ma hin amai nam abat na hin kamong za kong kamong ka muna chun e thim ga thil ma ka muna chun le khan ka sun don hi je kamong a thil so ching kham ti tinga le warning ya ko ni khupi hui na sta hung no nge adis warning ya ko khupi hui na sta hung no nge ti khanglin tu yo se semling su ta adi na hi chi thim ga mang mu thim ga thil mu chung sang is de is interpretation ma yen ama spela prophecy ai ki sei ham ti oi he thim the ni men interpretation hi ama spell hil chi masai ti na de kan bangin tui akiti tinga len thim ga thui la tui ki ti tinga len ni pi ha mi pi sei na na aban ta le hui ki ti ting le pi sei na
gal huina thulo bo tamna destruction ilam pangai bat sai na Bible chang khat ga simba min kati Revelation 17 verse 15 to simding ai le nang ma no mo tui tam tak no tinu to na chu mite lo mi bi chule nam tin bai bi pau tin pau tam ho hi be ati abala Jeremiah 25 verse 32 33 na hi hui kiti hi hupi hui kiti hi sugam na duina hi da bat sai na Isu Bible chang ho chu in simda dan ka ding yong le chi pen he sing hi na ai la da ni ni chi team go team mo lai ta hi ga sei le plain language in ga sei le ga ka sta hong be na mi pi la cho in subui ta le ba na de na mi tam che la mun mi pi la cho in subui la ti ai la chi mi pi la in subui la ko na chu chang thum na chan ani simpan dai de na hi chen tui khang le na ko ni sahim le hong po to win akilim go bai hin chi hi le ti na na hi ja ko ni sahim le hong do dai de le ko si gi chang so si ga sim bai ni be hi chi sahim li ho hi le si na hong leng chang ning leng hi ho che hi be a ti ta na tôi ni sahim li chung sang i bat na deu hi i madang sei nai pon ha thanu nga le si ki chei ko na leng li hungum ni ho hi da sa nai ti sai na lenggam ni lenggam na ti su he kop deu hi at Daniel bung segi de bung ni na pen hi chi ho mi ti he be na Daniel bung ni na ki sei pa hi ki chi zo a ti da te a ki chi zo Daniel bung segi na ba nai ni na ai la to hin ani lu tai de ben sahim ma sa bai de be ti be jang bi na chu sahim ma sa ben chu sa kai ba tai ta ba hin mobile lai having bangin having ni na ni ke man da ga nai le a having de ni sapul kan sahim chu tu la ko na ki dom sang na ken de ni mi din bong kun akidin sa tai chule alung thim din jong mi lung thim tamang ki be na ko dai se bong min sahim ni ho hi lenggam bi ba sa na ya le ama si penin jian ke holim dai ni ke pi ba dai sa having ni nei si mas pen hi koi lenggam bat sa nang tan tem so da la description aza chum history le bible la hil chik ning zui ani phot chin la hil chik na na loi ti ha ko ne ngai hi ti be ken ka be nom chi pian dai le pathirin thim gao ho thil he sana nei ti le ama pa khanga puna ama ji hen na be sa na chu a thim gao pa ma sa na chu hi thoin a hang pi a chu thim gao pa dam la thilum ho to hin tet ka pathin ana be sa ji hin ya ju Daniel in oi la ya Daniel chapter 7 hi Babylon dam lai chu he Babylon leng hum lai ta hi a hi na ya chu sahim ma sa pa alha niau min kha chu pul ha in ati pa na ba le mi him sahim to bain lung ti ho min hin ko mangin chu kha to mi him lung ti ki pe ti chu ni be na le nebuken ne sal Babylon leng pa to hin nasta ki tu e ati okay Zebin sa kai ba ka hi ipizia Babylon de to ni ki te ka ai da sa kai ba kai ki ti ngale Babylon ke dam na ake sa na long i da na la bi a copy ke ko ngoi han lang hi zong la sung hi zong le among tu lai national animal ti hoi nei ji ben na India so national animal so tiger la hi ke chi ta bang wa cha ma wa hin ke cha mo national animal ti du ham na ala ri nga chu lion jang ala nei wa hi ti ta la mo ni sa ma ba gan sa ka jong so ana hi ji a chu e che hi Babylon te represent na ding a jong la ki bo ren chu ti ta lu chang ki ti chun gambang leng pa ki ti ti nga hi le sa zo si la leng ki ti ti nga le amen ka nei do me lion na hi ke ji a chu Babylon chu lenggam luchang am hin hi ji a jong chu ama banga hal ama banga powerful la ho sa am lo ji a chu a luchang chu sana cha man ta ma hin chu ting ta kb ba kai chu sal a lu pe kb ba kai mo ban lai having akitu tia la aha na ba na chu agan na ding le pi ham afel na ding na chi chun ada sa che hin ya chu alo walo pi ha na ha ai na ke ba me chong le ilunggel su tu ise me me lo in Bible la sai ka ni na Bible la hi pathin na hin Babylon ti sa kai to ni de ka jing Jeremiah bung li chang sig 19 sai sa kai khat atisia na ham jing la ko ni achi to tang nan tim vai pi zo si smong pa zo ahum ki pat do tai ale na hi si pa zo om na ko na ko do tai nagam su su ga ma na pi yo si hu game su gam ding a cheng be a hum ding he ya chu Israel sa te Babylon khut a ahum ban tha du da ni Jeremiah thi ba ni sei ya chu Babylon te sa kai to ni de ka na hi chi Bible chang sim no ko la dang hi
Chilaya Daniel bung sigina sahim masa pen sa kay ba kay Babylon ahi ti bangi no the hi boy na ti bang si ta ke langai ai le ti chun Babylon ten bain boben BC za go ble nga panin ai boben za chumle zangale som thula po chana chu ani ki chai ta na hi chi so a chu Daniel ki ti bain kp ba kai sahim amu zo zo ai sahim ni na ban moi cho le chim sa kas be la nu ki khat chu sahim kp ba kai chu sahim mihim lungchang ong ki bitai ni na sahim lungchang a ko ni mihim lungchang tam ong ki bitai ti chu i chen bi ma sam ti le Babylon ni atha le loupina ko na ong ki su da pas na pathin thu ani sei do khat chu ata ban ong thung na agui ru nan ki chi ta sabas ko ni se na ni mo ta le hi chu chong chai sei den history of proof tan ta min archaeological proof azam tua Babylon te in sakai ho hi national development na ho na Easter game na lion le ahaving nei alima ta na na ki ta ki mo Sakai mai hi lovin azat chung bi ahaving nei ya na cho pathin thu dio dan aji dan na ki ta ki mo thei mai mo na hai da sahim ni na pai ga be de evangelist Henry jang na chin sin pe do phan te Daniel bung se ki jang na chu Changa na Chule betan ani hinnan sahim chom khat sabam tabang khat ahung do ki ne hi chun apang pe lang khat in akitin sa in akam sunga aha chung lenoi ka chu sana gu thum amome chudong le hi chi sahim cha chun akisei pi in kipedoh in lang sahing na zo chan kanen akiti amen pathi na thu sina pathi bu ki ran lang amen sahim ni na pa hi bai le ga mai ta dem le Medio Persia ba sa nawi de na chu sei tam lo nai poi ai ni ta lai chi sabong yi medio Persia ba sa na chu ai ju het na wai le i ta na pang pe lang khat tinga sa lang khat ni ma akama chu na bu thum mai dan thap cha tom cha ga hil che ni de ji pang lang khat sang zo chung abat sa che biam dile media ho sa na Persia te hi aha to danu tha hi danu na thani zo hi danu ai abat sai coalition government ni na ma he ole government khat to aha to tin ba sa ti nai cho le na gu thum amu me ki ti khat aga asai ki na islai sei biam tile hi ji medio Persia no ya hi lenggam thum ye mo in azo ka sa le so chu example ga siding azu Lydia Babylon le Egypt lenggam ni na amon athuzo aga asaba azo dan cha abat sai okay ki pam le jing na ata ba to evangelist Henry sei so ban jong leng medio Persia te hin gam thumani zo he isu sana gu thuma bum da sai Lydia hi BC zanle zangale somni si ko mini zo ben aba ta le Babylon hi BC zangale som thum ko mini zo ben aba Egypt hi zangale som ni le nga ko mani zo na isu medio Persia te thaneina ki phon ho dan cha ba sai ai le zo lo chun sahim thum nai ki dang che khan le ki tai ti na a ki dang ma ma ring hi cho to kan chai ha ta ta ki mo le wang chu ko ha me no lo ding ka ti na sahim thum na chu evangelist jang in sim pino phan te chang bu na in sim pino sam phan te chang ana simote thấy chứ dấu dòng hiến các bạn là gì lệ về tan sahim trong khát lút nút ta bằng khát kamun tung tu na chun vacha having bang kun having leiset ake he chi sahim hen luchang li anayin lengwai nei na chu amahi akipeta amen pathen tu nei thu sim na pathei bu be ki ran lang lut nu english a chu leopard is na english a chu hi chi leopard hi lu li nei yen a ha lang li nei ye te na a ki dang ma jingen ai le leopard hi ipiha gamsala ni ngai piha sai hat pe na pa hi ka ki chop lo la sa ta ki chop asu ba le chu ma le ha pe chu ha li nei ki chu lai sa tu le le thoi ni ti na cha a ha ga chu na chi pi ba sa ti ting ha le hen medio Persia zo wa lenggam mu di pen hi hat ma jing ni ka sa nai kita bunga lut mo to te ka te liuding na ai ta bunga lenggam hat le gang to te ka te liuding a ni ki sa chu koi lenggam te ti ma ke ma ai la di Bible Bible na Daniel bung gen chang som ni ai ni ta chang som ni khana hin nangin namu lut nu pen chu Greece lenggam bet sa na hin apa ba Greece se amen ke pa me ai cha chang som ni de nai de chang som ni hin
middle Persia tu masahin apa nih Greece ahentin ya tu ipidang tu kingon lain ya apa itu Greece lenggam pun sana ahet ya le ai bawa lah kalau don nak aku minna ale pengalai halal habis kipikit cun dengan len toy ni jibat satu ipi mau dah jauh je lah Jadi itu yang nanti ben Ji Greece lenggam juga saya nahi Greece lenggam Aleng masa pencu kita Alexander the Great ni kahir Alexander the Great ni Iji Alexander the Great gar sat hak nancu ai saya nahi coba itu kau dah berarti ngai le ayat tu Greek teh hin makaya Middle Persia teh hin zo sat tu kau betul ni point Alexander lid nangu ya so Alexander the Great hak dan tu leng hoi aku mau kum som dan gar sat pencu kum tum saya mambanui kamu zo isi bapa na India cani kum tum sunga len sana ani zo na ama hin gada sa pho pui asakol adhin adai pha na chan chaw dam hi jing ye na Che no ma na chu ke ba men ju do ai repeat da lulia ne ya se den Bible chu lulia le ya ki sai lo na chui pi ham ki la ama hin aluli ho chun da sa nei ni cha da sa ho chu ya de ama hin general li ne yan na ama se kai zalam kai li ne yan he chi mi li ho cha abat sa hi ama chi zo wa he koi na lenggam la de tila hat pen la ni ngai ati si chun koi macha na pi lo si chun je chun he chuba general ama noi do mi li ho cha ana ki ho ta na oi mama se ama ho mi no chu ga sai do in sai he chi Cassander Lysimachus Ptolemy Seleucus ma ye he be ke ba me ipci chi zero li ho lo hi hung khaw bi tingal Alexander the Great hi Greek lenggam ke chei masa thi masa ta chu na BC zathumle som ni le thumle la hi kum som thumle ni ti bel phai thi kan chapang cha he ja chu alengam hi koi ma chu ang tum sen nei chu na ni da ma ja chu chi zero li ho lo hi na Greek lenggam he ni khom khai be ya chu history na che na jama ke chapang ta thi chale pia thiam tile zu don mi zu don lo ho le cái hàm mấy lần na anh ấy cũng nữa cái chỗ dài đi thì số cái xây dựng cái chỗ mi đâu xin xây tân đồ cái kia chỗ na ai đấy cái chỗ xây dựng khá là phải thùng là chân hồ chỗ ông hiền để biết là lenggam đàn ai na cái trật sa này để nếu không na của lenggam suy tâm không thì là sa này ai là bung sĩ na bài ai nào na đến để biết là lenggam suy tâm không ham middle percent suy tâm không ham apa dah Greek dia cerita bang na tio ai na dong suya sahim sa ai ko na it's sa thieng lo sa bu ngan ho ke man na si dong sui phem di ting ale pathian do lenggam na nam thieng lo lenggam ho ba sa na mong jong ai te na che na hi chi na ba na chu tua sahim ni na bai ki dang mong nei na to ha se ki dang ni sa wei tai ta ki mo le thi mi la thei ga nei salami tha la ki ga tua pa ba ki nei che ni ga chei ta Hijau ko na hi Krista alal pen hi na hiji sahima ko na banui le si popi ama khut nya ko ina ko na hiji ko na pathi na chate lenga ma hin le pi ki na to sim jong ki lang le na na hoi ma jengin chang sagi na ba na kan sim ding ai ani be ti min hiji nung jong hin ke man za no ka thing go thim mu thil ka mu na chun ko mo ki den vedam adi da chu sahim lil hin na chu tiza kita zing na harkat ahin harus yung tizi ahin ati so itu sayimin sanen alhai im set sut zingin chong ting la mo chang siong chu akeng pam te ni achil kui zin ahin itu sayim hi kamu masa dang zo si sangin achum hil zingin aki zing zong som khat nei ati aki chu ka gial ge lai le petan aki hola kon chun aki chong de khat ong don do kit na lai ze hi chun neu cha hin ong ke do na zong ki khwa ko nin amaya ki mas thmo cho pul ha lo tai chong le betan hi che ki a hin mi hi mit te ni da bang amit ni me kam zong ho min thil sta ta thu ji na sai ji na he pathina thu sina pathi bu pi han lang ti sai ni na bai lo he ti men ki chat ma ong ti zang ma mai de ni no min he na poi ti vom pi sa ke na ti hoi na sai so ke lu nu ja min sim so ke ta la han min a he ta lo he ha sa ti sa ma mai ti a chu terrible beast a ni sa na
Iza ki cham ta ganing an tilo na soita ane chahin athu'pi ta khachu ama ki za chu be na khachu ki so ma yen chu da ha chu thi zia hin athil me o so lai nim se so jing a di chong la ki dam ki na khachu hi chi a ki so la kon chun a che na het thei ta ki ne wa hong don we a de na hi chi tu ni subject sunga la poi mo pen chai tai hoi dan ne kai ti be Hiji sahim ali na pen koi ni kam to te ka ding choi ta mas pen chuni ke uli mi ti me te ka hilo bin bai bi le ka sa na inte pagan rom hing lo de pagan rom na ha ka boy hil sit zan tham khat nei be we ji aso ane se ba bon Daniel bung ni to hen ki hon khom tu hen na Daniel bung ni na je be na le Greece lenggam ba na lenggam ba leng vaihom na po chu Rome lenggam ho hi ai ki Rome lenggam ho hi ni na hong mi him kem to him thi ki khel na ai to as Daniel chapter 7 na si ba tu a ha ha thi ji nge ti Rome lenggam hi Daniel bung ni du ji ai hi lenggam so ma ki khen he a di to a chu a ki ba na hi chu ki so ba nei ki de ti na ya chu Daniel bung ni to du je be nai le bung se ki na tu ai se pa chu Rome lenggam ai mo mo nge sa na na thi to anh te ka no no history no ki chitan profin te kan monga Edward Gibbon na decline and fall of Roman Empire le ka sun pa chun Rome le kam hi iron monarchy ta ben sai na ya choi tai ba tingai le hi Rome le kam to assembly na ba ha do si thi jin a ki som le i ti ben hi chi seidam be ke a ki le be ke Rome le kam hi na chu ki chi ta phom do kha chui ai le a ki som le na ba hi bung ni na ni zu ta ben bung ni na chu a keng jung som phum cho milim chu na milim ni ta keng jung som lai chu European nation divided Europe nation ki hom khan ho lenggam som ho sa nai na ki se lenggam som ho chu hoi a ko nang hom khan ti tinga le western Rome le eastern Rome a ko nang ki the tham hung hom khan ho choi I bi yang hom khan ti tinga le hin AD 476 ko ma hi barbarian tribe mo loi southern gamna ko nang kum su ma Rome lenggam administration hin su sit ba Rome lenggam chu kam so man hom khan na hi chi kam so sing chim thang go in se yo I mean chi hi chi la ya chu min amin lui ho cha alam ni ki tin na alam ni ki chu Germany tin na em na am tu lai min ho tu lai kan chi tu lai min ho se yin na na cho chu France hin Switzerland hin Portugal hin jong le Italy Spain jele England hin Wonders Heruli Australia tanan hi ai na hi chi western Europe and divided Europe na Rome lenggam ki hom khan so mo chui hi cho ki so mai ban sa ai la tu ni hi chi lenggam so la ko na hi lenggam thum hi among ai chi chu Heruli Vendors Australia ki ti choi hi cho so a ki ne pa ang don lo chun ki thum pul hai a ti choi na hi chu ichia ki ne pa ang don lo pa hi koi ham ki chu wang chu tu mang I sei onai moment hi jong le hi chi ki ne pa ang don ba hi chi lenggam som la Heruli Vendors Australia hi ane be oi ama hin ane su ka me I bi se nam ti tinga le hin hi chi western Europe sunga hi chi gam thum ho loi ching si I bi ha hi chi leng pa ki ne pa thu ne ni ra ngum lo oi sa ko lam pang hen lang political lam pang yong le ama nu ya ngum lo de ba hi awo lenggam thum me om lai chan ma hi che ki ne pa hi na to thei loi ya chu chi lenggam thum mo hi amo le mo ki kai conspire bo la conspiracy bo la na ani su gam chu akin na ai le hi chi lenggam aki ne pa hi na tu ne focus di wi hi chi lenggam som la ko na ki som la ko na aki ne ka ngom bo pa hi ko hin den na ti pa hi ki chi ta tu ni ba chi ni ga dai ma ma jing na this for se yong le pha e ma hi chi aki ne pa hi Evangelist Henry ana to dan ho ani de ki ja ko na so ko hi ni sin do hu ni na le ni pung se gi chang som ni la nga jin sim da chum phan ti sim yo Daniel pung si chang som ni la nga hi chi leng pa hatchung nung pathen do na thu asia hatchung nung pathen mi thing te adal jam ding kum jong dan jong a khel nom ding a hi mi thing te chu hi chi leng pa ku na hi kum khat ham kum ni ham kum ke ham dia kipedoh diu ai je amen I say ba men sahib di na pa chu Rome lenggam hi ti Rome lenggam ko ta le Rome lenggam ma ko na hi chi leng pang lo ti na ya cho ma hi ong ki pat dau na hi nyeo chai ding
ai vàng lên tai đây thì này ai để ama nó bỏ đinh chu hi jinan sei tai hi jinan pa hin number 1 na pathin do na thu sei ding ati na blasphemy against God aman ta le ani na pathin mi thing te adan zam persecuting the saints na athumna he will change times and law na haro kum ho dan thu khial ding ati aman ta le mi thing te o hi pa ko na hi kum khatham kum nyam kum ke ja kipedoh ati wa hi ati ya so ma phat ni na sum ho hi chi karan tak in sim nu ya ko nai hi chi yang pa hi ko ham ti ki mu thei di tu nai na ama spe na he ani ve hi ti ben hi che kin ya pa hi point number 1 pa so ne ma sa pe ni ti ben hatchung pathin do na thu sei ding ati na hi chi pathin do na thu sei chu phat ke jai ba chen ba hi le tu ra ya koi to ke tu am koi hi pathin do na thu sei am hi chai sei pe to ke tu am na hi chi Bible correct the last ma to ke tu pen pa ji che kin ya pa hi ti nai pathin do na tu sei i pi ham i pi ti na di sa ne ma sai ti ve John chapter 10 verse 33 nai simding Aleng Zudo hola don good vim na phat no ja suwa ka se oi poi pathin na tei tom je hi bo ve me mi na sa pathin na gi sa je na asma le chun number 1 pathin tei tom na ki ti phe mi ti ting ai le mi him khat ya pathin gi sa ti nai na hi chi koi ma dang hi lo hi che ki neo pa hi koi ma dang hi lo win hi cha ko ai mu do chu rom lenggam ma ko na nheo chắc ya ko na hung ki pan ba lim tao ya lenggam ko sumong chu koi ma dang hi lo win papacy ki ti yo ni na chu ga ha ti Catholic Church Roman Catholic Church ni ni system hi papacy ki ti na hoi le ti ngai le hi si papacy hin pathin do na thu se ya ki pathin sa ya ti na chu na ba mang tu ni chang si na sim ti ngai le khat pathin te lo ko ham chong sing ngai lam thei ati na chong sit ki ti pathin mo ngai lam thei ai na papacy ama ki claim na ji ti se ya chong sit ngai lam thei ni chu na ya choi dai ba ti ngai le hin catechism la han lang chu ta le Catholic document za chum sa ko na record ki bol na imu na bai bo hin claim a bola ama pan mun ama din mun je krista ta khela ta koi na sta le chon sit ngai lam na thanei dan ba hi chi ta hi chi hi na ko na ki mu khan bible lang chi ba ti ngai le hin hi chon sit ngai lam thei chu jesu krista thim pu chung jo he ti hi je thim pu chung pan mun lu chu koi ma da ke lo tu ai hi chi hi tu a ki ni bai ti bao chu thim pu chung na to na mun chon lu he tu ai je krista do wi ti chu chi ki ni bai hi na Bible sana thu nei jo chu ho bu nge he ju pathian phu do Roman Catholic Church ya na hi chi so cha polin na ama phalai ni sei jin pa chu second Thessalonica bung ni chang na chang thum nai sim ka ting koi mai ma chang ki le ma sa hi wen aje chu tha mong na hung ma sa ding chu le dan su sipa chon sipa mang tha cha pa chung ki phung do ding ama chun do pat ding pathin min pu zo si le ho zo si chunga ama ki choi sa nga pathina win sanang to wa hung ki pathin sa ding hin lai ati na hi chi so cha po ama phalai ya ai pi se da prediction na krista do khat na dan su si ding ki pathin sa ding na jesu min puwa ama nai to ding tia so cha po le min thing ten sei ji mo chu chi da nil bung si ki na ki ne pai sei lo ki to cha ne source ne ha ga sim do le na po min claim abo na chu we the balls ade holds upon this earth the place of God Almighty. Adiana, I can begin sa na so let I say back it like the Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself hidden under the veil of flesh. Ta sab ya ki sel Krista chu hi atina na Pope ya ma ta chu Krista ki koi na cho chu tam ta me sim thei ding tan kam yong le tu ne het thei sun ya ta ba ga se do chu hi na ai the point na so the ki ti but he me think te adal zamni persecuting the saint na ita ba hi chi akine pa chu bo hi Catholic Church ti ta ba ni ita ba mi think te ni su kan thiam hi chi hi source na na wa kon le no mo ne het na wa kon ita ba hi chi thina ne mo loi te ni sin chu pan te line ha be ka be lam no min Roman Catholic Pope hi dai ai ngo ngal ta ba ni na to persecuting power asu gen thi na hi to ba mi pi thi hoi asu gen thiam ti vai le Hitler sin het de when a mite Jewish mi ho is 60 lakhs to ba na su gen thi na su mangin na thadin aba le
history du ya stand ki pahin 50 to 70 million di jo lakso na sumang kidin ilahin historian khat in W.H. Leakey History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe volume 2 page 48 in the na English point siming kating that the Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind will be questioned by no Protestant who has a competent knowledge of history. Na se rum pi pen ju biang de leiset na hin kiloi khom na tam ta nong jing zong le Roman Catholic Church to ba hi modern lo thi san su hat ong point adina so tale ama hoi na sa ta mi tam pa mi thingi dark ages na ti lai ba na 538 apana 1798 ke ka he kum sang ane jani le sob sung ba lok sung ba na lami thing na su gen theu chu history to hi hin confirm ne ale chuba chon ya chakha ka sei be le Rome lenggam he thin diu chu bi ha mi dia le masanga chu Rome he pagan Rome anakiti na pagan chu ni saw ho anahiben ale Emperor Justinian chuba hin decree khat na bol he chuba chu decree bol so 533 dia he ama hin po mi thanei na ding set pi ding a he decree bol so 530 dia so effective hung hi chuba chu political power handle religious lang jong la ali pen chu po na po thanei na hung hi ding hi cha ku na chu 530 ra pa na chu hung effective hi cha ku na chu azoba kum kha phat ni phat ke ti chu hung ke pa na hi hi chu hung chi azoba se kum sang la jani la song sung chu na mi thing te su gam la dinga phat ki piling ki ti pa chu hung hi ai ta la France Napoleon on ahin tha chan ge chu 1798 chu ang chu wa chu kum sang la jani la song hung ki chai hi ti pa chu na iga sai ke hi cha ko na chi mu lo hi chi phat sunga chu Catholic Church in pathi mi thing te ta te Bible su ngit ding le kita ta ngit ding a ta san nei ta ko mo chu 50 million baht ni thai na ti pa chi chi ta ki mu ya aman sa ho kum so pathin mi na na crusade ho anaman sa ba na ta banga chu pathin mi na mi na tha ira crusade na ti chung cha ni man chai ta chu pathin mi ho ni thai hi chu ben le ke le able to sin pong ki lo ti na ta ba chi chung gui hung ta ba khat chui ai la na to na thum na bai phat le kum lo phat le kum dan phoi hian le a ti na ti to na Catholic Church in kum le ha ho le dan phoi hian lam ti chung cha na se ki ti we lai ken source at kan in na isu ipi to banga he dan hian theding thani na ne bang ama ho Roman Catholic ho na translated from Lucius Ferraris Papa 2 Prompta Layasu Navan volume 6 na hitina saying the Pope is of so great authority and power that he can modify, explain and interpret divine laws. Pathina ko na dan tu thi ho pathin thui jong le ama hi pathin to ma thalenga leisin amai tai ya chu pathin dan tu ho hel thi thu ne ye ti thane na thane hi lai prai de la Catholic ho apana hung kon do chu ama ho ye ise bang bin pagan Rome apana hung kon do he bin na Christian hung lu phar ba he milim ho jon dan tam ta ho thiangai hung lu tai get something sabat cholngani ti ta hela chu sunday hung lu pa chu he adi mo bang aba le baptism ki tyo jong tu ya phum te jong chu milim ho chol na chu ki thia thu hung lu pa ne na thil dam ta chu ho bu thiangai hung lu de milim ho chol na ko ne ti la chu the Bible Genesis even ale ni sarlo ma pa ni silum chu ni ko khat ati na ale Roman Catholic powerful hi dan jaga ba da ki ne pa po min an khia dan chu da da ni silum ma pa ni silum chu ni ko khat sin ta lo bin 24 hours and in pung jan pung somania panin jan pung somani ma chu ni ko khat tinan bol tin na ni chu khat ai ani na chu piam ti le kum jang a khia dan khat chu piam tin ni da la chu kum chu thakat hi ni som thum ki to za de hen na ala to hi iti ki ta da live year ko ki min ko na da le ti na yo kum so se thakat sungai som ni som thum na khat loi ni som ni le get som ni le ko loi kum ki ni ba na le kum no a khia da ni na ki na ti cho a lo ni het yin ti da thu a khia nu de ki tin da thu a khia da ba de na ti chi da thu ri pi ding a khia de Roman Catholic te hi milim ho hi ta je wen
do sei ta bong sei ta ma bong jo ho bung chunga hi bible lo ve mon bible chunga ho bung ya cha ate de khia dan a khia thi dan a kim yin is dam thu long he khia ben milim anga pu ni hi si ben mo hin ji thupi ani la ba hi ala tha ben na a thum na ba cha ani nan koi dan no kim me ani na ten commandment hi cha chang tam tam pen chu mai na sa bol wa som ko le hi ala do we chang som ko le hi ala do we na hi chan ya ten commandment asu ho mo hi ngai tu ti ngai le pathin dan thu do mo mo hi dan pa chu historical facts le document ho za chung chung ki chi tan apot chin na hi chi bang hi so cha polin dan su sipa mong tha cha pa ati chu hi lawa le i bi ding am na e so pathin dan tu ki ti ki hial thei lo hi pathin dan tu hial la ho si pen chu aza be dis por sei dai pathin zo ngan di ta ni sagi ni khat na ti hiam pa hi chi ba ni pum pil a het to thei loi ta ne ai chu satan na to na chi ta yin na chúng các hiền là và hang san pen lệ na hang san pen na các hiền chú Sunday cho anh nhập cái là Sunday nhà các hiền nhà này mong tu ni tu sei na wa he azo ting le Catholic mi malai dam nau hi dan la ami malai dam nau i poin ai chu pathin lo sing ngai lu ne po dong pathin ngai lu so ngai na ya chu tu dai sei pi pe ni him mi mala koi ma ki dam le sei sit na so le sei nim chu na hi poin ama wang tu dai sei pi pe church system corrupted hi pai na Babylon thunuya ki la di lo ong ko na pa bu chu tu nai che jam pa system ma jam kya ise ni ho particular point ki bole koi ni ba hi ki koi ti ba hi tu nya viewers ho na e ho na he thi na pa kai mai ke ti na he na Catholic Church hi akin'u pa na ni bung sagi la akin'u pa da reformer ho so sham ki chi ta si su ke John Wycliffe, John Huss, Martin Luther, John Calvin, Thomas Cranmer, John Knox, Roger William, John Wesley, the Westminster Confession of Faith lekhabu ki ho bung ho bai no upon scale we confirm that na the papacy is the antichrist ati su ke na hi choi la chun tu na reformer ho je ko na ho bung ki phut to hi lo tu na hon CPT in te te jo na chi chu ai thei poi ti bang su ki chi ta slide mo na ko na khom ta ki mo no khat chu ai la ama hin phat khat ham phat ni ham phat ti khat ala ni ngai hi ama ngai pathi mi thing te ki pido de ve na kum khan ham phat khan ham phat ni ham de phat ni chu kum ni he ta de na kum ni chu 720 hu ni chu na kum za sa gi le som ni hu ni apa na kum ke chu za le som gi hu ni chu na is it got one 1260 days to that amen day to years and Jewish calendar ni ram Bible tum ju ya ni sim dan pa tum kharai ni sa tu som ko me e wa ju le je tum le 65 am 66 am ni ya na Bible ru ya ban ju le Bible ko mi zui na Bible la ting ai le Moses se point ata ba Bible ni sang le zan ni le som sum tha le ni le history no proof chat ni leng thei lo na leng thei so la chi ka ta sa lai ka mu lo khat chu ama hi ipiha is symbolic ta ma chu se ai le kumphum la ke Bible ti na chu chu ba sa Jesus Christ le sin ai na le to ki ni kumphum la ke na to ki na so le Jesus Christ na to zo zo ai se den zo kumphum la ke na to ki ni iba ting ai le antichrist dan pa chu akil lang chat ting na la ke ala na ba da ki mu ti chu hi Bible la chi da ni mu la chu ai le ti chu akin'u pa na to dan le antichrist ai no ma identification ho chu ipot chi na wi na ai là Daniel mà mình mua lại tại hi chỉ sahim li ho zo sia pa ba mu chai lai am mu chai zo zo wa cho la akin'u pa pa thin dei to na thuo sei zo ai ba na thil khat mu he na hi chỉ ba na thil mu pen chu thu tan na mu he de Daniel na hi chỉ thu tan na mu pen hi Bible chang dam chang si bi ti ve Daniel ku si chang ko la chu hi chu ka ka dai le lang tong na pha on ki don guli khang na pat jing pan to na mo na hindu tai ati apun sila bansu bu bangin abangin alam to nang su mai sia pala la singi akitu na bel kulo no mai kung liwe ati mai kung chu ti lo ya hong bong do jingin amasanga ko ni hong long do e asanga sim akin bolin ang sanga chun sang som tan ading be ati na pathi na sa chun chun mi thing ten kin bol le ni thutan ne muna thutan na dinga to tan chun le ha bu she phong ta be ati iba ti ngai le hi chi events vana hi chi thutan na hung hung ba hi 1790 zwa zo chat be la hung ti na hi
ama wang chi tu tan na pe ni pi tu tan na ham ti wang chu hoi dai ba ti ngai le tu lai theological ta ma sai ding kha no men na hi chi de ki za chana ki pa ham chi tu tan na pe ni na ti wang ni Daniel bong si ki na ki mo chin point ida vai le Daniel bong ke na in ji chin ti we ya chu hi chi akin'u pa na bo chai chai thanei nong ki chei zo ru pha chom khat zo ki ka zo ve lai Daniel ba na thatan na ki pan chom point hi chi pem event ti ngai le investigative judgment ti pa na hi pe ni chilai mu lu ki ti nai pa thi le ami thing te a dei sa na ji a ami thing te hat do no na je le ami thing te chunga hun na na lo pi da do no na sa na dinga pa thi den thu dan ki phun do nai ji pe he chilai mu nai ba mi thing te atam na leiset na pa thi mi thing te ilum ne lo lim dan chu ba mi thing sim sen ui nei ve ti pa na ji ta ki mu do khat che Coba tu aku kita dia tinggal hipo ben apa macam ni bahala banti lo tu witness about Head sa abang tinana. yo mo leiset cuma himo lah himo tu se cuma tu tanai investigate ko na case mar ki pelo bang case ba tu celai mu na tu dinga hi mar dia pa le ji le tu banti zo sin witness support ni hating wa hi pa so le hilai het yu khat chu ilum mo ni dan chu thim pu chu nung pe ni nei pao Jesus Christa chu thule le ba ha lo se ma ki ta ni na This is put them in favor of the saint. Meeting in favor na ama iho la ma pa ma thu ta ne. Neo na lo de pa. ai chu akin'u pan ba nu le sit ama ko na ko ila nya mu hi cho zo sia ko na pa thi mi thing de hu do nu pa chu pa thi le thu tan na pan ta a de na hi chu vana pa thi tu tan a ki pat dan chu Daniel bung get na ding le chi ki chin cha ni se le Amen. ai le cha che na ding lu dai di ben Daniel chilai ni simi ti le Daniel bong se ki chang som le li le Daniel bong se ki chang som le se ki na hin pathin thu hi la hin yau chakhat akirkal ta ba ka mu Daniel 7 verse 14 so ga de ti chi ai ne chai tai ti be Daniel 7 verse 14 chu isima ai nai se cho Chule ma chu pathin cha pa sai nai Jesus Christ ama chu leng bai ne le loupina chu lenggam ama ki pitai atian na lenggam thanei ne chu Jesus ki pitai ti ai le chang som ni le sagina chu ke le chu chuta le hatchung pathi mi thing te chu lenggam jong leng bai ni ne jong vanu le sida lenggam no si loupina abol cha mo ki pido ki tai atian Jesus chu ipathi ni hu ing pu ipakai Jesus Christ tai na ai le Jesus na hu ing chu koi de ami thing te chu tu nia Jesus ga ro na chu koi ga ro na ami thing te ga ro na Jesus vai hom na chu koi vai hom na ami thing te vai hom na na hi chu sei nom na hi chu king la kha chu ya chu pathin chu pa ga ro na le thu nei le vai hom na chan na pen chu ami thing te ro vai hom le thu nei le i chan na pau na hi chi vai bu cha te na hi chi nun pa chu ai di pa chi chi ta ka phun do nom kha chu la ha ka pe la ping na pathian cha te hi mi thingoi lung ne ro ring dan to hi sa yem nung ji tam tam na lai roman catholic tu sa yem ti vai le anung ji mi tam tam na lai ai la vai ni chana pathian cha te ti kho ta hi chla Daniel bung sa gi na le na wa ko na hi thu tan na gi ti vel thun be ke mu hi pathian lenggam hi to so na den ni tai tu vel be ke ki ni ai la chla ka sei lung pi pen ju bi ham dai le Exodus bung som tu ni chang som le ku ba na le Bible cha na ki mu hi chla bi sen de Koi jom le pathian la ba pang zo se chu pathian ko ma hung hen ati aban le Matthew bung som le ni chang som mai be kinai le pa kai se kha sen ke ma la ma pang lo chu kala ngai he na e ho pi lo chu pathian a pang he ya chu e ho tu nai pathian a yu ba le pathian thui ju ba angai me lo ba le ti pom tu chu angai chai amen Joshua le ai chu asu pyo ai ko he bung som ni le ni chang som le a se ko ma Koi jom e ho pathian nu zui ngai ni ki pat thar le ta ai chu bena bung sa ki du zui chu pathian cha te thunei na le vaihom na atan thong thoi Jesus Christ ta than za la ki che ta ki mu chele na tu ne we will one head you trip him tira pom hi particular ta ki dam ai po na episode nam tira pom jong hi ban ngam kai thi na lai episode nam tira Nebuchadnezzar jong chu amar chui ga na hi le pathian nam mi te do wa hi na leng pha lo wa hi ai ba ma chu azo na chu pathian ki muwa na ma chu ban ngam kai ding ai Nebuchadnezzar na leng pha lo wa hi na jong de tu na sei ne chu system pa chu i sei wa hi ja chu tu na po jong Roman Catholic mi pi ho zo sio pathin ni mo pathin cha di ta hi bai le
ปะทินกงได้จะว่านะบนสแกว่าว่าต้องการมีอะไรปะทินไอ้บุตร Amen. Hallelujah. Amen. Cái bám lại gì đó. Pathen loupina sang hành lang. Yesus Kristus loupina. Tu nya chỉ chụp hình con ông Ben chú Jesus Christ. Jesus Christ là mình thiêng để搞cho nó chân chú. Sai mình chân mình thế này là này hành lang, chọn ship bài thế này là nhau là, à chạy là搞cho chú. Pathen mình thiêng để he. Thì bây giờ cái chỉ ta cái một thế in. Cái bám mình tu đi phát trong trái chồng nó Pathen bắt thấy bộ hành lang. Cái sai đó giống sự mi him cái loupina sang lên mi him. Say phat na le mi him louhel na hi zo lovin pathin loupina hi zo jing han lang na a kit ting jong le viewer zo sin phat phai mu kit theiwa pathin thui ni jilkhomna pathin ko chan dam nai ka han Amen.